guys, mga untan nyo. Mauni ako mga fruits nga gikuha kagahapon. We have here, amo ning gipalit, cherry, tomato, cherries, and berries also. Mukbang ta. I have also here green peas. Ako pa na siyang panitan. This is my breakfast. And also I have also here lettuce and cucumber. This will be my breakfast. So let's start. Little sour, pero kuan siya tamis. Sour siya tapos na tamis. Hibog ko kung sa'yo nahon, kinipod cherry. Sour, pero tamis. Mauni akong gikaon gahapon. Dami na namin coffee.